Hello day, for today's video kay magluto ta og laoy day. Nagsugod na kog ad-ad dra day kalabasa. Dahil lisod kay tadtaron day no. Na pinatindog ko dra day kay para madali atong nilihukan day. Day kay paborito kay nakong laoy day, magluto tag laoy kay lami kay mahigop og sabaw. Kan day, sunod na sayuti day. Akong gipet nga gulay day ni sayuti, kalabasa, patola, nakoy kamunggay, napoy alagbati, kana day. Magluto ta day para natay sudan day. Kaya ako kay gulay is lover jud kay ko day uy. Gulay jud ko day, ganan jud sabaw sa gulay day. Ang isa ka bowl mahurot yun na ko kaon day. Dapat yung ginamos day o sa ta ginamos yung manakong kanon day. Kulang pa na akong kanon day, mag-refill pa ko anak kay kulangan pa ko anak basta baliktad man ko basta gulay ako sud ano kay na lamig jud akong kaon day kana isa ka bowl kulang pa buna sa ko day mahurot jud anak ko kaon day. Lan jud ako ng gulay day kay paborito man akong gulay. Thank you for watching. Murato day, bye.